Ang may bola. Acuña kontra Alvaro. Nakaikot. Nakalusot. Acuña. Alvaro. Intercepted ni Acuña. Acuña. Didiretso na ba ni Acuña? Didiretso na. 2 point. Nakakuha ni Acuña ang bola. Acuña. Easy. 2 point. No good. Nakakuha niyo. Tatapin dito dito. At nakakuha pa lang. Acuña, 10 seconds to shoot. Acuña to diretso. Sorry po, no good. Nakakuha nito ni Acuña. Acuña, pass to Valencia. Valencia, good for 2. Monte, back to Acuña. Acuña, gandang pasa sa ilalim. Monteon. Kaya Acuña. Sige po. Alvaro. Ulong balik. Pangan, no good. Nakakuha niya Acuña. Acuña. Pass to Hate. Hate for 2. At Valencia. Pass to Acuña. 2 points. Baisa. Lumayan na Acuña.